जय जगन्नाथ। आज मैं खाइबा पखाड़ मैंने बहुत दिन लगे पखाड़ तो से आज किसी भाभी एक्सट्रा बनई एक्सट्रा बनई पखाड़ खाइबार तो मजा अलग। आज जेहेतु गुरुवार तो देखा आगू कौन कर देखी मुझे कौन कौन कर आलू नहीं आलू को काटि देखुच आलू रसुण लंका कंचा ये तीन टार सुंदर लगे खाइबाटा ना आपने ट्राए कर बहुत ही टेस्टी लगे ट्राए बस रसुण चोपा छड़े चोपा टे छड़े ने बेस जदि मोटा चोपा रखले टेस्टी लगे खाइबा बड़े टेस्टी तेल फर्स्ट बहुत ही कम तेल तेल टे गरम हो गले आउ कि पड़ तेलटा गरम हो जाता आप मैंने चाहिए जीरा पकड़े नचेत पकड़े मुझे पकईदेला मुझे अल्प पकाऊँ आपने चाहिए आप हिसाब से पकड़े यहाँ कुट भी करेंगे कुछ असुविधा नहीं मत भल लगे पकईदेवी आउे ये मुझे डायरेक्ट पकईने देखिए 10-15 मिनट देखो लुण पकई बेस किसी भी पकई लुण बासी दुटा जिनस होगा देखिए हैरान कर कौन करवा गैस फास्ट फ्लेम बढ़े मीडियम बेसी स्लो ना बेसी बढ़ेदेनि बेसी कमेदेनि मीडियम रखिकी करेंगे फास्ट ये मुझे घोल नहीं 5 मिनट या 10 मिनट पखाड़ पखाड़ माँ को खाई मैं पुओ पिठा खाइबा नहीं से पिठा खाइलानी मैं फाड़े खंड खाई थोड़ी तो मो सारे मुझे बसले मैंने सी बस तो से पखाड़ रेडी कर हवा भितर से घोड़े तो से सब भितर एपटे सब रेडी करने आउ कौन कौन खाइबा आपते पखाड़ भल लगे से कमेंट आ मत तो बहुत ही पसंद पखाड़ कहीं मुझे छोट बड़े पखाड़ खाए पखाड़ उठिकी शीत वर्षा मैंने मोर सब पखाड़ मत समस्त खीता पखाड़ खाई पारे फोन कर जहाँ कर शाशु घर ना पखाड़ खाइबाटा मैंने बहुत कहीं पखाड़ खाए मुझे मैंने खाइबा भावी अधिक चाउल पकईनी मुझे निजी पखाड़ खाई मो नणद दिन दिन खाती दिन मन होते पखाड़ खाई नंद ना बापघर समस्त मत कहती तो शाशुघर एत पखाड़ भात खाऊ शाशुघर गले पाइबी मैंने कौन पखाड़ खाई पारे से रुटी खाऊ शाशुघर तो
ହେଇଯାଉ ନ ହେଇଯାଉ ମୁଁ ସକାଳେ ମୋର ପଖାଳ ଖାଇବି। ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଚିଡ଼ାନ୍ତି କେମିତି ପଖାଳ ଖାଉଛୁ ଶୀତ ଦିନ ଶୀତ କରୁଛୁ। ମୋର କିନ୍ତୁ ପଖାଳ। ଆଉ ଆମ ସାଙ୍ଗର ମୋର ପଳେଇଯିବୁ ବାରିଆଡ଼କୁ, ଖରା ଯେଉଁଠି ହେଉଥିବ ସେ ଛାତ ଉପରେ ହେଉ ବାରିଆଡ଼େ ଯେଉଁଠି ବି ହେଉ, ଯେଉଁଠି ଖରା ହେଉଥିବ ସେଇଠି ପଖାଳ ଖାଇବାଟା ଫାଇନାଲ୍। ଆଉ ଏମିତି ହେଇକା ଦିନ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଆପଣମାନେ କହିବେ ଆପଣମାନେ ପଖାଳ ସହିତ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ନା ଯାହା ବି ହେଲେ ମୁଁ ଖାଇନେବି, ସେମିତି ମୋର କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଏଇଟା ପର୍ଟିକୁଲାର ହେଲେ ମୁଁ ଖାଇବି, ସେମିତି ମୋର କିଛି ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ପଖାଳ ସହିତ ଯାହା ବି ହେଲେ ଖାଇନେବି। ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ଥିଲୁ ବହୁତ ହି ମାନେ ସେ ମୋମେଣ୍ଟଟା ଆଉ ଭାବିକି କିଛି ବି ଲାଭ ନାହିଁ। ମୁଁ ସାଲଡ଼ ବନେଇବି। ମୋର ତ ସାଲଡ଼ ବହୁତ ଫେବରେଟ୍। ସାଲଡ଼ ମୁଁ ସବୁଥିରେ, ମୋର କାକୁଡ଼ି ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ବି ଖାଏ ସେଟାରେ ସାଲଡ଼ ମୁଁ ବନାଏ। ଆଉ ସାଲଡ଼ ବନେଇବି, ଭଜା ଆଉ ଆଜି ତରକାରୀ କରିଥିଲି, ମାନେ କଷେଇଥିଲି ସୋୟାବିନ ବଢ଼ି ଆଳୁ। ତ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଝିଅ ବେଳେ ନା ମୋର ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ସ୍କୁଲରୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବି ଆମର ଯେବେ କୋବି ତରକାରୀ ହେଇଥିବ, ମାନେ ଫୁଲକୋବି, ଆଉ ମୋ ସାନ ବୋଉ ନା ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଇଁକା ମାନେ ଭାଜିକି ହିଁ ରଖିଥିବ। ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ଆକୁ ଗୋଳଉଥିବ ନହେଲେ ଲାଗିଯିବ। ତ ମୋ ସାନ ବୋଉ ନା ମାନେ ମୋ ପାଇଁ ରଖିଥିବ ଭଜା, କୋବି ଭଜା ଯେଉଁ ଦରଦର ଭଜା ହେଇଥିବ ନା, ଥିଲା ଆମର କୋବି ତରକାରୀ ଯେବେ ବି ମାନେ ଯେଉଁ ଦିନ ହେଇଥିବ ମୋ ସାନ ବୋଉ ରଖିଥିବ। ମୁଁ ଫାଇନାଲ୍ ପଖାଳ ଖାଇବା କଥା ଖାଇବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ କୋବି ଭଜା ଆପଣମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଖାଳ ସହିତ କ'ଣ ବି ଭଲ ଲାଗେ ସେଇଟା ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ଓକେ, ତ ଆଗକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଆଉ ଏଠିକି ମୋର ସାଲଡ଼ ରେଡ଼ି, ଭାତ ରେଡ଼ି, ବାସ୍ କରି ଖାଇବା। ମୋର ପୁରା ରେଡ଼ି। ରେଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ରେଡ଼ି। ଆଉ ମୋ ପୁଅ ଏଠି କହିଲା ମାମା ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବି, ଆଉ ତମେ ଖାଅ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବି। ମୁଁ କହିଲି ଓକେ। ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି ମୋର ଖାଇ ବସିଲି ପଖାଳ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ତାର ପାଠ ବଦଳରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବନେଇଲାଣି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।